आउ किछि दिन परे राखी आ मार्केट रे आपण राखी पाई बहुत प्रकार मिठा देखिया पाई मध्य पाइबे किंतु आपण समस्त जानिछंती सेई मिठा गुडा करे प्योरिटी कहबा पाई गले पूरा जीरो। आ मु जानिछि मोर भौणी व्यूअर्स माने बहुत भल पाते निज भाई मानको सेति भाई माननको पाई निज हाथ रे मिठा तैयारी करंतु मार्केट रो सेई मिसा गुडा मिठा बिल्कुल भी आनंतु नहीं। आज जो मिठार रेसिपी मु आपण मानको देखेबी बहुत सहज वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिया पाई मोर अनुरोध रहिला। नमस्कार जय जगन्नाथ मु मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। प्रथमे आमे नड़िया कोरा बनै नबा सेति पाई बड़ नड़िया रो फाळे नड़िया को एठी मु तार चोपा को पील कर देकी तार कोरा प्रस्तुत करि नैछि। एबे एथिरु आमे 4 छोट चामच नड़िया कोरा को साइड रे रखि नबा जहा को आमे डेकोरेशन रे परे यूज करिबा किनु मने रखिथिबे नड़ियार आमे चोपाटी को पील करके बाहर करि नबा। जदि आपण मेजरमेंट अनुसार नेबे ताहले गोटे कप एठी मु नड़िया कोरा नेछि आमे 4 छोट चामच बाहर करि दबा। आ एठी आपण निजे देखि पारुथबे नड़िया कोरा बहुत फाइन अछि सेही परि भाबरे आपण नड़िया कोरा को करि नेबे खतड़ रखिबे नाही एही परि भाबरे फाइन करि नेबे। आपण जेतेबेले नड़िया कोरा प्रस्तुत करूछंती आपण सदा बेले नड़िया को सदा बेले छोट छोट पीस करके काटी नेबे आ तापरे करिवे देखिए बढ़िया फाइन कोरा प्रस्तुत होई जिवो। एबे चलंतु आमे मिठार प्रस्तुति आरंभ करिबा। प्रथमे नै जिबा आमे गोटे छोट पैन टे गैस ऑन करके आमे पैन को बसै नबा। आउ एठी आमे पकेबा देसी घियो मु एठी 2 बड़ चामच देसी घियो व्यवहार करछि। आपण जदि घियो व्यवहार करिया पई चाहू नांती ताले तेलर व्यवहार मध्य करि परिबे किंतु जदि आपन को देसी घी पसंद ताले देसी घी को निहाती ऐड करेंगे बढ़िया फ्लेवरफुल हम आ स्वाद मत बहुत भल लगे। एबे घी को दे सारे एबे जो कोरा नड़िया आमे प्रस्तुत करथिले ताकू सब आमे पकई नबा। नड़िया को पकई सारला परे फ्लेम को पूरा लो करि नबा। लो फ्लेम रे आमे एठी नड़िया को किछि समय भाजी नबा। नड़िया को एठी आमे भाजी की केवल ड्राई करिबा जेमिति कि नड़िया रो हल्का कलर एठी हमर लाइट ब्राउन हे जिवो। बेसी ब्राउन करिवे नाही लाइट ब्राउन करिवे अल्प भाजिबे। एठी देखंतु किछि समय भाजी सायला पर ये टिके ड्राई हे गलानी। एबे आमे सेइत्रे सुजी पकेबा। मु एठी 2 कप सुजी नेइछि। जो सुजी आपण को पाखरे अवेलेबल आपण ताकू नेबे। छोट दाना वाला सुजी नियंतु किबा बड़ दाना वाला सुजी नियंतु दुईटी जाक जिनिस चलिबो काहिना जेहेतु एई सब जिनिस को आमे भाजीबा पुणी थरे ग्राइंडिंग करिबा सेतिपाई सुजीर आकार उपरे किछि भी ये इफेक्ट करिवो नाही। जेमिति आमे उपमा रे सुजी को टिके भाजंती सेही परि भाबरे आपण एठी सुजी को भाजी नेबे। कंचा सुजी व्यवहार करिवे नाही एही परि भाबरे आमे भाजी के सुजी व्यवहार करिबा जा द्वारा कि ये बढ़िया से तार मिठार टेक्सचर रहिबो। आ जेतेबेले याको आपण भाजुजंती कंटिन्यूअस एपरि एपट सेपट करिवे नहले कोन हबो हमर प्यान रो तळे लागे कि ए पड़ी जिवो। एठी देखंतु हमर सुजी हल्का ब्राउन पड़ी गलानी। आपण एबे गैस फ्लेम को बंद करि देबे आ याको ठंडा हबा पई छाडी देबे। मने रखिथिबे सुजी को आपण कंचा रखिबे नाही भल भाबरे भाजी नेबे आ याको ठंडा हेई साला परे ही आपण ग्राइंडिंग करिवे। गरम गरम अवस्था रे बिल्कुल भी भूले ग्राइंडिंग करिवे नाही। एठी देखंतु हमर सुजी मध्य एठी ठंडा हेई गलानी। एबे चलंतु आमे याको ग्राइंडिंग करि नबा। आ एठी आपण आ गोटे जिंस ध्यान देबे सुजी को आपण गोळै साला परे आपण देखि नेबे लम्स रहि जिना नाही काहेकि ना आपण जदि भल भाबरे गोळै थिबे इथे लम्स बिल्कुल भी रहिबो नाही। एबे चलंतु आमे या सहित आउ कोन कोन पकेबा मु देखै नउची। प्रथमे एठी आमे नबा काजू। काजू एठी आमे बेसी परिमाण रे यूज करिबा नाही कम परिमाण रे यूज करिबा। एठी देखनु गोटे मुठा काजू नेइची माने आपण एठी कहि परिबे जे 1/4 कप काजू मु एठी नेइची आ गोटे 10 टंकिया अमूल पैकेट नबा। याठू बेसी अमूल किछि दरकार पड़िबो नाही। आमे 10 टंकिया अमूल पैकेट रे ही आज ए मिठाडी प्रस्तुत करि नबा। काजू आ अमूल को जदि आपण मेजरमेंट करिवे ए दुईटी जिंस हमर हाफ कप हे छिबो। एबे आमे सेइत्रे चीनी नबा। ए दुईटी जिंस हाफ कप हे गला चीनी आमे हाफ कप व्यवहार करिबा माने गोटे कप एठी आमे ए सब जिंस व्यवहार करिबा। गोटे कप ए सब जिंस आ 2 कप हमर सुजी रे ए बहुत बढ़िया मिठाडी रेडी हे जिवो। आ जदि आपण को बेसी मीठा पसंद आपण एथिरे आधा कप आउ चीनी पकै परिबे किंतु एबे जदि जो मेजरमेंट मु आपण देखैली सेही मेजरमेंट रे जदि आपण करिवे परफेक्ट मिठा हबो। एई तीनोटी जिनिस को आमे बाहर करि नेले एई तीनोटी जिनिस को आमे पुणी थरे ग्राइंडिंग करिबा। प्रथमे आमे सुजी आ नड़िया को जो भाजी रखिथिले ताकू प्रथमे आमे ग्राइंडिंग करि नबा। आ जेतेबेले आपण भजा हेतिबा सुजी आ भजा हेतिबा नड़िया को ग्राइंडिंग करिवे ये बढ़िया से गोटे पाउडर बनि जिवो किंतु आपण सेइत्रे कोनोसी प्रकार क्षीर किंबा पानी रो व्यवहार करिवे नाही।
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ପାରିବେ। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଖଦଡ଼ ଜିନିଷ ବଳିଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପୁଣି ଷ୍ଟେନରରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ସୁଜି ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ କାଜୁ ଅମୁଲ ଆଉ ଆମେ ଚିନିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ପସ୍ ରହିଯାଇଛି। ଟିକେ ତାକୁ ହାତରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ମୁଠା କରିକି ଦେଖିନେବେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଠା କରିକି ସେଇଥିରେ ଲଡ଼ୁ ସେପ୍ ଦେଉଛି ଆଉ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାହିଁ, ୟାଠୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 1ରୁ 2 ପିଞ୍ଚ ଏଇଠି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପକାଇ ନେଇଛି ଆଉ ରେଡ୍ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଏଇଠି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପକାଇବାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଫୁଡ୍ କଲର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା କ୍ଷୀର। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ପୁରା ଏଇଠି ଗରମ କରିନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସୁଜି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉଡର ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ପକାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳି ନେବା। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସବୁ କ୍ଷୀର ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତାକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ସୁଜି ଆମର ଏଇଠି ଫୁଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିକି ପୁଣି ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଟିକେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ବା ପାଣିଆର ଟେକ୍ସଚର ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇପରି ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଥିବେ ଆଉ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ତାର ଟେକ୍ସଚର କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଟେକ୍ସଚର କେମିତି ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥିରେ ଢାଳିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିକା ତାର ଟେକ୍ସଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ କାଦୁଆ ଟେକ୍ସଚରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ମାନେ ସୁଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସୁଜି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ କ୍ଷୀର ଆପଣ ଗରମ କ୍ଷୀର ନେବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହାତକୁ ଆଉ ଲାଗୁନାହିଁ। ଇଏ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏବେ ଆମର ସୁଜି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତେଲ ନିଜ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ଲଗେଇଦେବା। ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଗଢ଼ିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଠା ବି ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ତେଲ ହାତ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଜିର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପର୍ସନ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଏଇଠି ଲଡ଼ୁ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ମିଠା ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମେ କେବଳ 2 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ରଖିଥିଲେ ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ ନେବା ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ମିଠାର ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ମିଠାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବନେଇବା ପାଇଁ ସଜେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ମିଠା ସବୁକୁ ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେବ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ମିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ 2 କପ୍ ସୁଜିରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ମିଠା ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାର୍କେଟଠୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ୟା ସହିତ ଆପଣ ୟାର ସ୍ୱାଦକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ବିଲକୁଲ ବି ଏଇଠି ପାଣିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି ଇଏ କିଣା ମିଠା ନୁହେଁ ବୋଲି, ମାନେ ଘର ତିଆରି ମିଠା। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିଟି। କେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।